नाज़रीन, अफगान मुजाहिदीन का खूनी वार पायलट समेत 91 लोग जहन्नुम वासिल कर दिए। आज पूरे अफगानिस्तान का दुश्मन लरस गया। तालिबान के खौफ से सैकड़ों अजला में कमांडरों का सरेंडर, एक ही रात में 8 सूबों पर कब्जा। अफगान मुजाहिदीन ने अल्लाह की नुसरत से दुश्मन की बुनियादें हिलाकर रख दी। टैंक, जंगी तैयारे और जदीद तरीन असला बारूद सब ईमान की ताकत के आगे ठुस हो गया। काबुल से गद्दारों की चीखें 7वें आसमान पर जा पहुंची। फिजाई हमलों का ऐसा तोड़ निकाला कि अफगान, अमरीकी, भारतीय फदाइया भी परेशान हो गई। तालिबान ने जंग का रुख दुश्मन के घरों की तरफ मोड़ दिया। हमने जिंदगी में ऐसे जंगजू नहीं देखे, अमरीका समेत नेटो ममालिक ने जाते हुए बड़ा इतराफ कर दिया। अफगान मुजाहिदीन का पहली बार अमारात इस्लामी की तरफ से कौम को खिताब। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अफगान मुजाहिदीन ने किन किन सूबों में कैसे फतह हासिल की और तालिबान ने अवाम को हुकूमत वक्त के खिलाफ फौरी कौन सा इकदाम करने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, मुजाहिदीन की जानिब से शुरू किए जाने वाला अल फतह ऑपरेशन कामयाबी से दुश्मन को पारा पारा करता जा रहा है और अफगान मुजाहिदीन के अपने न्यूज़ चैनल से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक इस वक्त दुश्मन को कला कमा किया जा चुका है। अल फतह ऑपरेशन के सिलसिले में अमारात इस्लामिया के मुजाहिदीन ने बदख्शां, तखार, काबुल, पक्तिया, पक्तिका, लॉगर और मैदानी सूबों में दुश्मन पर हमला किया, जबकि मैदान में 29 अहलकार मुखालफत से दस्तबरदार हुए। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से अफगान मुजाहिदीन के इस ऑपरेशन के बारे में बताएंगे और इस बारे में भी तफसील से बात करेंगे कि अफगान मुजाहिदीन ने किस सूबे में कब और कितने गद्दारों को जहन्नुम वासिल किया। आज की ताज़ा तरीन कार्रवाई में सबसे पहले काबुल की बात करें तो सूबा काबुल, जिला 4 असियाब के बाजार के करीब किला 4 सौक के मुकाम पर मुजाहिदीन ने सनेचर के रोज़ सुबह के वक्त अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के वहशी पायलट हमीदुल्लाह अजीमी, बाशिंदा सूबा लॉगर, जिला मोहम्मद आगा को हिकमत अमली के तहत कत्ल कर दिया और उनकी गाड़ी भी तबाह हो गई। जबकि दूसरे वक्त जिला मूसाही के हाजी मलंगियान के इलाके में भी धमाके से फौजी टैंक तबाह और इसमें सवार 3 एहलकारों की हलाकत का सामना हुआ। नाज़रीन, काबुल बदनवान इंतजामिया ने हालिया दिनों में मैदान जंग में मुसलसल शिकस्त खाई। बहुत से इलाके, अजला के मराकज़, फौजी कैंप और शहरों हाथ से निकल गए। इसके अलावा अक्सर सूबाई मराकज़ में मुहासरे की सूरत में वक्त गुजार रहा है। काबुल इंतजामिया ने अपनी नाकामी के इंतकाम में इन इलाकों में सरकारी तनसीबात, अवामी इमलाक और कौमी असासाजात पर फ़ज़ाई हमले शुरू किए हैं, जो अमारात इस्लामिया के ज़ेर कंट्रोल है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान काबुल इंतजामिया की फ़ज़ाइया ने लुगमान के एलेशिंग, बदख्शां के यावान और हेलमंद के ग्रेशक अजला में सरकारी इमारतों पर बमबारी की और अवामी इमलाक को जानबूझ कर तबाह कर दिया। इसी तरह कनर के गाजियाबाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेलमंद के सदर मुकाम लश्करगाह शहर में एक अस्पताल पर बमबारी करके इसे मुनहदम कर दिया। मीडिया में रोजाना मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं कि अजला के मराकज़, पुलिस हेडक्वार्टर्स, ज़राअत, एजुकेशन और दीगर अवामी अमूर के हसाजात पर जानबूझ कर फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं ताकि ये काबिल इस्तेमाल न रहे। अफगानिस्तान को 40 साल जंग ने तबाह कर दिया और इसकी अक्सर बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। अब इसके चंद बकिया अवामी तनसीबात की तबाही का सिलसिला शुरू हो चुका। अफगान मुजाहिदीन का ये कहना है कि अगर ये अमल एक जानिब इस कौम और मुल्क के साथ तारीखी और नाकाबिले माफ़ी जफा और गद्दारी है, तो दूसरी तरफ जंगी जुर्म भी समझा जाता है, जिसके बारे में काबुल इंतजामिया के हुकाम से पूछगछ होना चाहिए। अफगान तालिबान ने एक और बयान जारी करते हुए कहा कि हम अहले वतन को दावत देते हैं कि अपनी कौमी असासाजात और बुनियादी ढांचों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदा बुलंद करें। अजनबी तैयारों के जरिए मुल्क के सरमाए को तबाह करने वाली काबुल इंतजामिया को मजीद इस तरह अमाल अंजाम देने का मौका नहीं देना चाहिए। इस तरह अमाल की रोकथाम और कौमी असासाजात के निजात का एक तरीका यह है कि अहले वतन काबुल कठपुतली इंतजामिया के बिस्तर गोल करने में मुजाहिदीन के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि शहरों में मौजूद दीन और मुल्क के दुश्मनों को उनके घनौनी अमाल से मना किया जाए और मुल्क को उनकी अजियत और आज़ार से बचाया जा सके। नाज़रीन, अगर सूबों के बारे में मज़ीद तफसीलात की बात करें तो काबुल के बाद अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के सदर मुकाम फैज़ाबाद शहर पर मुजाहिदीन ने जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब इशा के वक्त हमला किया, जिसके नतीजे में अल्लाह की नुसरत से हल्का नंबर 2 पुलिस स्टेशन, चौकी और टीवी चोटी फतह करने के अलावा 10 कमांडो हलाक हुए और साथ ही मुजाहिदीन ने मगरबी दरवाजे के इलाके में आग बर्पा करके मुकाम पर हल्का नंबर 7 पर हमला किया, जिसमें 7 कमांडोज हलाक, 9 जख्मी और काफ़ी मिकदार में असला वगैरह भी मुजाहिदीन ने तहवील में ले लिया। इसके बाद मुजाहिदीन ने सूबा तखार के सदर मुकाम तालकान शहर के
پوہنتون کے علاقے میں مجاہدین نے جمعے اور ہفتے کے درمیانی شب حملہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں تعینات اہلکاروں میں سے 7 ہلاک اور 11 زخمی، دیگر فرار ہو گئے، جبکہ ہفتے کے روز دوپہر کے وقت مجاہدین کے حملے میں پل شہیداں کے علاقے میں 2 جنگجو ہلاک اور نگارا تپا کے مقام پر 7 ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس کے بعد مجاہدین نے صوبہ پکتیا کا رخ کیا اور اس کے صدر مقام گردیز شہر کے مربوطہ علاقوں میں وسیق اور اوبو نامی چوکیوں پر مجاہدین نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب حملے کر کے دونوں پر قبضہ کر لیا۔ وہاں تعینات اہلکاروں میں سے 19 ہلاک، 5 زخمی، 9 گرفتار، جبکہ رات ہی کے وقت رباط کے علاقے میں مجاہدین نے 5 چوکیوں پر حملہ کیا، جس میں 3 ہلاک، 2 زخمی، اور اسی رات عبداللہ قلعہ کے مقام پر چوکی اور سرورہ کے علاقے میں فوجی مرکز پر ہونے والے حملے میں 7 فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ نیز مجاہدین نے شہر کے قریب کاروان پر حملہ کیا، جس میں 2 ٹینک تباہ ہونے کے علاوہ 8 اہلکاروں کو بھی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر طالبان نے صوبہ پکتیکا میں اللہ کی مدد سے ضلع یوسف خیل کے سکڑان کے علاقے میں رات کے وقت پولیس چوکی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں تعینات اہلکاروں میں سے 5 ہلاک، 2 گرفتار اور مجاہدین نے اسلحہ وغیرہ بھی تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد لوگر سے موصول ہونے والی خبروں میں لوگر کے صدر مقام پل عالم شہر کے شیروازہ کے علاقے میں چوکی پر مجاہدین نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ وہاں تعینات 7 اہلکار ہلاک ہوئے، جن کے اسلحہ وغیرہ مجاہدین نے اپنے تحویل میں لے لیا، جبکہ ہفتے کے روز دوپہر کے وقت ضلع محمد آگا کے وجغان بازار کے علاقے میں مجاہدین کے حملے میں خفیہ اداروں کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد باری آئی صوبہ میدان کے صدر مقام میدان شہر کی چارکی علاقے میں گورنر ہاؤس چوک کے مقام پر مجاہدین نے فوجی چوکیوں اور بیس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 چوکیاں فتح ہونے کے علاوہ 7 فوجی ہلاک اور 3 گرفتار، جبکہ مجاہدین نے کافی مقدار میں اسلحہ بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ دوسری جانب کمیشن برائے دعوت و ارشاد امارات اسلامیہ کے عہدیداروں کی دعوت کے سلسلے میں مختلف اضلاع میں کابل انتظامیہ کے 29 سیکیورٹی اہلکاروں نے حقائق کا ادراک کرتے ہوئے مخالفت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ ناظرین، افغان مجاہدین نے بیان میں کہا کہ امارات اسلامیہ افغانستان عالمی تنظیموں، خاص طور پر جنگی جرائم کے متعلق نگران اور سرگرم رہنے والے دعوے داروں کو بلاتی ہے کہ کابل انتظامیہ کے حکام کو انتباہ کن اعمال سے روک دیں۔ امارات اسلامیہ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ شہروں پر ایسے طریقے سے قبضہ کیا جائے جہاں کسی کو نقصان پہنچنے اور نہ ہی عوامی املاک وغیرہ کی تباہی سے روبرو ہو جائے۔ اسی وجہ سے گزشتہ کئی مہینوں سے تقریباً 200 اضلاع کے مراکز اور شہروں پر مجاہدین نے سالم طریقے سے قبضہ کر لیا اور وہاں موجود سرکاری تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ افغانستان کے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کرنے والے عناصر کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گھنونی حرکتیں قوم اور ملک کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہماری قوم کسی صورت میں بھی انتباہ کن اور ظالمانہ اعمال کو فراموش نہیں کرے گی۔ اس طرح اعمال انجام دینے سے کابل انتظامیہ صرف عوام کا غصہ بھڑکاتی ہے اور اپنے غیر افغان چہرے کو اہل وطن کے سامنے بے نقاب کرتی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔